Hilata kuyakaraka kurjakisa wasitata arut ashapayari hiwasaraka ukakipkraki. Ñojanchis wakicha urakaja wasitatwa kutintandiraki. Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día de los Pueblos Originarios y, por supuesto, del diálogo intercultural. Con esto le damos la cordial bienvenida a Iris Cárdenas. ¿Qué tal? Walter, ¿cómo estás? Yo muy bien y de hecho agradecida y también celebrando lo que acabas de decir. Es importante generar estos nexos con las demás culturas a través de un diálogo intercultural. Recordar también que nuestro país es muy diverso. Pichkachunka, pichkayu, tukuynirak llaqtakuna kachkan. Amazonas niskakuna, Chopja niskakuna, Moche niskakuna, Cañari niskakuna, pastukuynirak llaqtakunata aswanraq kallpanchaykusun allinta rimaykunakuspa. La interculturalidad es muy buena. La intra, no. ¿Es así o no, Iris Cárdenas? Claro que sí. Comuniquémonos con todos los pueblos existentes, 55 pueblos indígenas hasta el momento descubiertos en el Perú. Chayna Kaptinja, Walter, Kunampuncha, Huillacuicunamaya, Jallarikuso. Murata Barcachir, Hirat, Cuyacaraka, Kiriwa, Kichahueja, Hiwasanaka, Ukama, Sutiniwa. Yatiaura Campe, Cayanta, Payani, Murata, Barcachir, Hilat, Cuyacaraka, Akiri, Hiwasaraka, Wakichawi, Taipita, Purta, Payani, Kiasa, Abancay, Uxachejaru, Marcachir, Campi, Tata, Bombero, Campigua, Auquibamba, Ucachaca, Gitarwa, Nina, Hiwaya, Takiu, Paracaja, Cuswa, Irraca, Paraki, Abancay, Provincia Chejana. Akiri, Irraca, Caruja, Niapuriwa, Niraja, Tocataraki, Anchitaja, Unotere, Jamokwa, Unhasip, Caractana. Kuparakaja, Nirata, Gespiña, Taqueja, Walwa, Toxone, Paraki, Hiuesukawa, Toxone, Prejo, Catwa, Gespa, Paraki, Hilata, Cuyacaraka. Ichaja, Tumbe, Chacaro, Purta, Payani, Kipka, Alhasiracampi, Ukatsa, Marcachiracapte, Jajariwa, Alhasiraka, Ma, Marcata, Kiujitaro, Sarayapja, Murapkiti, Kipka, Alhasiragasti, Marca Awita y Pitu, Anaracaruja, Ukachakaro, Sarjapua, Sasirwa, Sapetoja, Sasirwa, Juparakaja, Sapjaraki, Uchinkamaja, Ukaja, Aujitana, Uthasiri, Marcachiri, Rakasti, Haniwa, Murapkiti, Urjabati, Akacha, Aujitarja, Hukampjai, Coronavirus, Usoja, Akanterik Cheja, Sasirwa, Juparakaja, Sapjaraki. Tahna Sulcasu, Chakaro, Halt, Payari, Akiri Margarja, Balikuzwa, Kipka. Chihirakahan, Utaya Pataqueja, Yanakwa, Ustrapharaki, Kurhamasa, Hukampi, Yatata Payani. Akautat Unjapkarakin, Akautat Kaupkarakini. Akasti Base Central Chacan, Seguridad Ciudadana Taipita Katasirakitain. Ukatpach Masina Kapastika, Ujankaskis, Ukanaxtiat Hatapkarakin, Serenanakampi, Ukamas Policiana Campi. Haniu hamuk apakañanak mayakti ukachakan ucap karakitain ukanakasti plataformar apkat tarakitainwa. Ukamkik parakik takna municipalidad taipitsti tunka GPS nak hakatap harakitain. Ukampiu hichasti irnakap harakini. Ukampiu urus arumas ukachakansti yathatap karakin unhap karakin. Ma plataforma satu uka wino kap harakt kauka hanakan hanaskenak utik ukakik pauhar ma outpurinya pataki ukamuka hanask unhap hanya pataki. Ciudad Heroica Satmarcan Stiniaki Kim Sakal Kotun Kapusin Hamoka Pakanyana Kuchap Haragitain. Ukapach Marakan Ukamkik Parakiu Isk Amarkanakan Kaukanti Hankust Awenakas Utkaragitaina. Sinti Ukachakanakan Ukamkik Parakiu Gregorio Albarracín Ukamas Ciudad Nueva Chacans. Kunapachanti Akanyang Kausus Tisart Karakin Ukatpach Tiniaki Warang Kim Sakal Kopatak Hakanak Sukachakan Katkap Haragitain. Kunati Hupanagasti Ukachakan Hanikiu Yakap Karagitain Kumar Kakawin Amdanakaps. Arequipa, Sulcasu, Chacaro, Hichaja, Porinta, Payani, Tunca, Pusiku, Kakipkaraki, Tunca, Sohtariwa, Pa, Ajugua, Iniduragasti, Kim Sakanto, Yakahakira, Gampiwa, Hakata, Sepatainaja, Besi, Sata, Uka, Uta, Bancaujitana. Akiristi, Kipka, Cerro Colorado, Sulca, Barcaujitarwa, Hakata, Siraki, Arequipa, Sulcasu, Chacanpacha. Akiri, Marcachiri, Nakaja, Machasip, Katainawa. Haniwa usutha kusha harkakasip katainati, sintua hakachasip harakitaina, yukurak sa haniwa ustasip katainateja, takerin perua, komisaria chakarua, huparagaruja, apap harakina.
Hichaja Joscochecaro Porita Payari, ya Pataka Patu Kayatunkani Ukama Hakina Karua, Hakip Hatairaja, Kodi Sata Tokonya Utaman Kaujitana, Akiristi, Anta Provincia Checarua Hakata Siraki, Usotja, Haniwa Kusha Harkasip Katairati, Yukunak Sahariwa Kusha Ustasip Katainati, Sintua Hakachasip Hataina, Ukatua, Takpachani Pirua, Ukampirusa, Patuka Payani, Ukama Ahura Campirua, Comisaría Checarua, Akirina Karuja Abhaparakina, Ukarwa Hukampua Yatata Pachari, Ukatsakura, Huchacha Uragasa, Tarak Pachariwa, Amta Uraga Hantu Hauragapata. Chimbote Checaru Hichaja Purinta Payari, Softatu Kapakantoni Ukama Alhasiri Nakawa Kipka Modelo, Katu Gitana, Jupana Casti, Nya COVID-19 Usuri Patairawa. Kipka Kulterina Gampi, Uka Kipkaraki Chimbote, Marca Jekana, Peterina Kapampiwa, Papataka Pusitunka Pakalponi Ukama Alhasiri Nakarua, Akiri Katu Hitan Hayatata Parakitaina. Haniwa COVID-19 Usuha Hukamteja Akanta Yapakiti, Marca Chirina Caja, Omaraki Uthasip Hayapaja, Sasinwa Hupara Caja Kusha y Raga Parakitaina. Misal Octaura Caja, Utasariwa, Ukatja, Kipka, Yupaichanya Utara Caja, Histanta Tani, Ukata y Pitwa, Kipka, Misal Octaura Caja, Yatiata Karakini, Sasinwa, Karais Tani Paraki, Kurhama Pulisa Hukampi Yatata Panyani. Lima Marcana, arzobispo Hupatakisti, Iranakawinak Maihtatasti, coronavirus usut Hedapatwa, Ukamak Sarakiwa. La semana pasada Nairi semanas televisión taipits, mawarangkan warangkap wilama sinakaruh por irakir. Kun hamati yakip wilama sinakast iranakap harakiu. Ukat hubanakast hani misa ukachakaruh makatany hamap karakiteh. Ukat hubanakah hujat lurapkhist hani ukamah amuyenya karaktant. Iglesia Católica Hupanakataki, Yupay Chirinaka Doming Urunaka, Misa Ukataipiro Han Makatanakapasti, Hujao Sarakiwa, Hanukatsti Arzobispo Castillo Hupatakiristi, Tatituja Takindruka Tukik Sarakiwa, Kunhamatan Chitasti Nyakaus Pachangtanwa Sarakiwa, Ukakik Paraki Haya Markanakansti, Haniwa Yupay Chen Utaruk Makatanyhamakiti Saskanan Charaki. Humanakati taipich umura kan kasipksta, ukamas makano ukachakat sarasipksta ma doming uro, ukat tatakur hanut chukast, ukahakenakast, hujat luraphe, kanuat saratanakapat han misar sarausin, ukanaka hani ukam amuyanyakit, chakapar amuyanya wakisirakih. Carlos Castillo hupasti hani ukanan chankarakiti Lima Marcana kuna pachasa yupaychen yutanaka hisaras hani ukanak tokeha ukan kamasti hupanaka ha yupaychen yutana misa ukasti lokt asipkakiniwa han yupaychirina kampi. Hichurunakan Nyankaus Pachangaraktano, Ukatanakas Macht Ebharakt, Misa Ukas Hani virtual taipit durapkat, Hanuka, Yupachen Yutan Durapha, Hanukats, Ukalduravi, virtual Ukataipit, Unhe Abharakia. Futiri Tunga Kim Sakalhone, Doming Uro, Taipisat Vaccina, Señor de los Milagros, Hupan Taipi Urubarakiwa, Ukata Misa Lukt Avisti, virtual Ukataipitwa Unhe Abharakine, Ukakik Parakiar Subispo Castillo, Hupasti, Hananchandirakiwa, Nazarena Sukachakansti, Punkuhistandat Mangenwa, Urukaya Sinek Sasina, Ukamkik Paraki TV Peru, Kataipitsa Unheya Sirakiniwa. Yatia Urekampi Saranta Sipkakiyari Hilata Kuyakaraka, Martín Pizcarra Malkusti, Lambayeke Chegatua, Arsulirakina. Kurjabati, Kauchapi, Markachiriti, Akururakan Hayat Hata Urakaroja, Yanap Askeja, Jupasti, Malkuja, Ma Warankans Warankapa, Solesa Kuakatuka Saparaja, Lomas de Hilo, Irnakawi Sarteña de Queja, Kurapa Chanti, Mokewa Sulka Suyura Petkaraja, Ukapachana, Sasinwa, Sarakitaina, Malkusti, Ukahahaniwa Chikapa Akiti, Sasinwa, Arsulirakina. Puro Sulka Suyo Chekaru Hichaja Purta Payari, Hiwa Saraka, Wakichawi Hilat Kuyakaraka, Akururakakiwa, Kipka Planta de Oxígeno Medicinal Sata, Ustaywa Tukt Ejaparaki, Manuel Núñez Butrón, Collaya Uta Chejau Gitana, Uchin Cabaja, Julián Cabarcanja, Carlos Monge Medrano, Collaya Utarap Pasti, Planta de Oxígeno Sata, Ucaja Haniwa Dia, Pacal Porora Caja Haniwa Sartuya Tajiti, Sasir Wasaraki, Hanampi Kantuya Yataqueja, Ukachekau Gitawa, Han Askinwa Hakata Sispaja, Sasinsa Kanast Siriparakiwa.
Murata barkachiriraka wasitata hichaja qusquchijaro purt'apqallari. Japón chigatawa mawenaja, Jupawana irakatja Machu Picchu chigaroja, Purint jarakitaina. Jupasti marsupaj sitwa, COVID-19 uso akantawitwa, Haniumant katainatej, Ukurutwa suyarakitaina. Jupasti, Jesse, Kata Yama Ukama Sutiriwa. Kimsa Kalko Pasinak Punwa Jupaja, Aguas Calientes Ucacha Gaujitalwa, Sutaura Gitaina, Incanacana, Marcaparu Saranyataki. Mayor que Ukipartanaja, Ucacharo Poriña Taqueja, Ukurutwa, Usuta Hargakasip Hayari, Sasina Amtueja Sarteata Harakina, Akiri Chegasa, Histantatawa, Unjas Harakina, Hichasti, Upaja Ucacharoja, Purt Hewa. Yatia Huracan Pisananta Sipkakiñari Hilata Cuyacaraca, Brasil Suyo Chegaro Purt Apayari, Ucarja, Ma Alhaya Utwa, Utaro Parakina, Ukakip Karaki, Hariwa Kusha, Usutja Harakasip Katainatej, Europa Chekanja Uchinchamaja, Wasitatwa, Usuja Toktos Pajas Asigua Saparaki, Ukatja, Malihanas Kinwa Huparagaja, Katasip Haraki, Kurjakisa, y Athatasip Kakiñani. Ukamuñhasip Karaksnawa, Hakinakasti, Haniwa Mascarillo Kunakasa Uchasip Katainati, Ukakik Paraki, Haniwa Hayat Hayan Kanyasa, Yakap Karakitainasa, Patakat Sahila Hakinakawa Matapisip Karakitaina, Mauta Ino Kanyana, Brasil Suyuna, Ukamalihunok Nakasip Kataina, Utamang Kirmantanyataki, Kunihamati Uka Empresa, Utan Pechteristi, Jair Bolsonaro Malkun Masiparakitainawa. Ukam hanaskinak uthetapatsti, uka utaha hichak histantata harakiwa, ukamanakasti uñhasirakinwa, unapachate ukasuyunsti pataka pescatun kuaranka hakinakawa, coronavirus usumpihiu harakija. Ukam hiwatanakasti haniwa malkurok muñhkarakiti, kunhamati hupasti mamoto ukatha han maskarillani, ukakik paraki hamukanakasapstasirakinwa hakinakampi, Sao Paulo ukachakana. India suyunsti pakal kuarangkan warangkapa hakinakawa coronavirus usuntata uñhasiraki, kunhamati ukachakansti ukasuyuwa sinti usuntatanakani uñhasiraki, kunhamati pakalaktun peskan warangka hakinakawa makauqapachanakanki usuntap harakitaina. India suyusti payir suyuwa walha usuntatanakani uñhasiraki, hanukatsti ukasuyun hahukaniki uhiwap haraki. Europa chakahansti yakhamta winakampi uchasip kakiwa wasitampa kanyang kauso han akantanya pataki, España, Francia, ukakik paraki Alemania chakahanakansti, takiniw hichaka maskarilyo kunakaha uchasip harakini, kunhamatu kachakansti pusi warangka papatagakim sa kalaktung hakinakawa, kipapachana usuntap haraki, ukakik paraki pakalaktung soktani hakinakasti, hiwap harakitainawa, ukakik paraki yakasuyunakana, ukachakahansti, walha hakinakawa sa hitasip haraki, ukamtawinaka han uthenya pataki. Italia suyuna walha kinakawa sa itasir misunip haraki maskarilyo kunaka hanu chasip hanyanit sa sina. Hiwasaraka wakichaweja tuk aje burat hilat Cuyacaraka diagua wasitatwa mantante nireja ñojan chis wakichawiwa. Retornamos. Allen ilachu, ñaña turikuna Perú suyunchikpim tukuynirak llaqtakuna kan, chaynanhinam tukuynirak runakunapas kan. Chayta yachaspaja, sumakta huñuykanakusun, hinaspa chullan makilla ñawpariykusun Perú suyunchikta ñawpaqman pusanapaj. Willakuykunawanña qallariykusunña. Kay semana tukuq punchawkunallapim, Sinchi, Masamari Sinchikuna, drogata harkarunku huk camionetapim, tawapacha kiskaychunka huk niuq kilos, cocainata hipi kuchkasqaku, pakcha llaqtapi. Willakamusqankuman hinaqa, kay mana licenciayuq kaqkunatam, iñapari llaqtaman apananku kasqa, chayqa kachkan Madre de Dios llaqtapiñam, Brasil hawa suyuwan tupanachiq llaqtaña. Hatuchaq fiscal kamachimusqanman hinaqa, harkasqa runakunatam, drogakunata, carrota, armantinkunata, Huamanga llaqtaman aparachinku, droga waqaychana wasiyukupiña, policíakuna allinta hatipanankupaq. Arequipa yuraq llaqtapiñataqmi chunka hukniyuq runakunata machana wasiyukupi policíakuna harkarunku Hunter sutiyuq distritupi.
Willakamusqankuman hinaqa runakunam mascarillawan mana churakusqakuchu nitaq runa masinkumantapas rakinakusqakuchu. Andrés Avelino Cáceres sutiyuq comisariakamam utqayllaman aparqunku chaypiña huchachachimunankupaq. Ika suyupiñataqmi huk runata karrun ukupi runakuna baleaparunku. Wasimasiyuqkuna riqsichimusqankuman hinaqa iskay runakunam motunkupi lluqaykusqakama karrukama chayarqunku hinaspa chaypi runata baleaparunku tawa kutikama. Willakamusqankuman hinaqa iskay wañuchiq runakunam karcelmanta lluqsiramurqaku. Chay hinallataqmi wañusqa runapas ñawpa pachallapi karcelmanta lluqsiramusqaña. Policíakuna rimasqankuman hinaqa awhanakuypi purispankus wañuykama chayarqunku. Ñuqanchik willakuykunawan Huancavelica suyukama chayaykusun kayta riqsiykunapaq. Runakunam chunkantin runakuna huñaranakunku hinaspa llasaq camionta chutaykunku. Waskakunawan, kaspikunawan, pikukunawanraqmi chutapaykunku kay iskay toneladas llasaq camionta. Aswanmi camión ukupi llapa fierrokunawan carruapaq hiwirukusqa. Allinllatam urqurunku chaynapi aswan hispirachinku camionta. Apurimaq suyupiñataqmi kay hipa punchawkunalla Aukibamba llaqtapi llapanina ratarirun. Chaykaman bomberukuna llaqtayuqkunapas chayarqunku. Isqun runakuna kirisqa hiparunku. Kimsañataqmi aswanraq sinchi kirisqakuna kachkanku. Hawaykusun. ¡No cierra! Mama chaya y mama abankay llaqtapin tukuy ima sachata ninara purpari. ¡Guardia, sal! ¡Guardia, sal, rápido! Espera. Isqun llaqtarunakunataqmi kiri hiparun. Primer, segundo y tercer grado quemadura nisqanwanmi hiparunku. Hukmi wayna chayara. Kimsa runakunam sinchi kiri kachka. Kay runakunatam Cusco llaqtaman aparun. Kay llaqtapi hampichikunankupaq. Sábado tutamantas mancharikuyta rawraykusqa. Domingo tutakama. Chaysi pachak pichqa chunka hectárea eucalipto sachata rapurparin. Chaynallamantaq tukuy ima sachata. ¡Hay personas arriba! Ninaqa mancharikuypaqsi rawraykusqa. Yaqataqsi bombero runakunatapas rap. Chaynallamantaq bomberopa carronta. Municipalidad Abancaymanta iskay serenas runakunapas kaynaña nina raputinsi husniwan jeje paro. Chaysi paykunatapas utqayman Abancay hampina wasiman pawachimusqaku. Taytachapa munayninpi paraykarpamusqas. Chaysi paraña ninata wañurachi. Kunansi kay nina sachata rapusqanmanta Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Abancay willakamunqa. Hayka sallaqa uywachakunan mañun. Chaynallataq ima sachakunatam nina rapun chayta. Chaynallataq kay llaqtapiqa kimsa chunka kutikamañas nina kaypi wakpi tukuy ima sachata rapurun. Huk willakuykunapiñataqmi Perú suyupa kamachiknin Martín Vizcarra kayta riqsichimuchkan. Mana allin llampi puriq umalliqkunata huk wayhaman churanku. Chay wayhallamantaqsi allin llampi puriqkunatapas churayta munachkanku. Chaynata nispanmi Perú suyupa kamachiknin nichkan manam yupikunata allinta hatipaspankum ñuqatapas tumpamuachkanku. Tumpachkankum huk millón soles qullqi chaskisqanmanta ichapas Lomas de Hilo sutiwan riqsisqa obrata ñawparichinankupak. Willakamusqanman hinaqa hatipaykunam kachkan Perú suyupa kamachiknin Moquegua suyupi gobernador regional kachkaptinraq. Chaynatam riqsirachimun Lambayeque llaqtamanta pacha Tuman de Salud sutiwan riqsisqa hampina wasiti pajarichispanku. Huk willakuykunapiñataqmi Fiscalía Umalliq Zoraida Ábalos kayta nimuchkan.
Preliminar harkaykunawanmi Perú suyupa kamachikninta Martín Vizcarra kamachikta Jatipanjaku. Cisneros sutiwan riksisqa Jatipaykunapi chapusqa kasqanrayku. Ministerio Público umalliq rimarimusqanman hinaqa manas haykaqpas kaynataqa ruwasqakuchu. Huk pachakunapiqa Perú kamachikkunatam suyarqakuraq kamachiyninmanta lluqsinankuta chaypi chayraq hatinankupaq. Cultura Ministerio Pachamanta kayta riqsichimuchkanku willakamusqankuman hinaqa Kuelap sutiyuq ñawpa pachapiraq pajarimuq arqueológico Pampatam Cultura Ministerioña llamkanja hinaspa amachanjaku. Willakamusqankuman hinaqa hamuq punchawkunallapim Cultura Ministerio ña llamkaykunata pajarichimunqakuña chaynapi Kuelap Pampapi aswanraq amachanakunata llamkachinankupaq. Huk willakuykunapiñataqmi Indesi wasimanta tukuy imata runakuna suwaratamunku Callao llaqtapi. Willakamusqankuman hinaqa aswanmi wasi hatipaqtapas manyarusqakuraq. Hawaykus. Mama challay mama suwakunan vigilante runakunatapas makimanta watarpaspanku chaynallataq cámara seguridad nisqantapas achaparpaspanku camión carruwan arrosta azucarta lechita aceitikunata suwarpakusqaku kay suwakunaqa Indisipa almacén wasinmanmi yaykurpasqaku kay cuadra 30 de la avenida Argentina nisqanpi. Ayer por la noche aproximadamente. Hayni punchawmi pusaq horas tutaykuqta tawa suwakuni yaykurpamusqa huk llamkasqa ima llusqikuchkasqaña chay llamkaqtapas apirpaspansi chay suwakunaqa tawa chay furgonetawan yaykurpamusqaku hinaspanku tukuy imata kaymanta suwarpatakamunku llapankuqa chunkas kanmanku as suwakuna kay suwakunaqa yachasqas maypi llavi kasqanta chaynallamantaq maypi chay alarma kasqanta chaysi munasqankuta suwatakamunku. Lo primero que han hecho es kay suwakunaqa ñawpata yaykurpamuspanku chay sistema video vigilancia nisqanta lliw achaparpasqaku chaynallamanta chay cámara nisqantapas kuchukunan waykutisqaku chaynallatataqmi policíakunapas yaykumuspa tarisqaku kay arroz aceite leche suwakusqankuqa wakcha llaqta runakunapaqsi kasqa yanapakuyta shayachinanku kasqa chay plantayta nallamanta Cuido Perú nisqanwan. Se han llevado específicamente leche. Kay suwakunamriki lechita chaynallamanta conserva pescado nisqanta chaynallamanta chay canasta víveres karqa imapas arroz azúcar chaykunata lliw chakita suwarpatakamusqaku chay tukuy ima suwakusqanku kachkan huk millón tawapacha waranqa soles qullqipi chani aswan endesa hayni yanapakuyta llaqta runami chayachin kunan chay suwarpakutinku astawan sasachakuy policía kunan hatipaykuchka pim chay suwakuna chaynallataq chay kimsa vigilante runakunatapas tapuchkantaqmi kay sasachakuymanta. Kunanñataq marikusun COVID chunka isqunniyuqmanta Perú llaqtayuqkunata coronavirusmanta amachanankupaqmi rimarakuyta ñatu parachimunkuña Pfizer sutiyuq laboratorio wasiman chaynapim isqun millón asnintaraq vacunakunata rantinqaku Perú umalliqkuna riqsichimusqankuman hinaqa hamuq watamanta pacham vacunanqakuña llaqtayuqkunata ichaqa vacunaqa iskay kutikaman kanan. Chaynatam riqsirqachimunku Salud Ministerio manta pacha hinallataqmi rimanakuykunata hinalla tupachichkanku chunka kimsayuq huk laboratoriokunawanpas. Banco Mundial wasimantapas kaytam riqsichimuchkanku América Latina hinallataq Caribe nisqapi huñunasqa suyukunam aswanraqa ñakariman chayachkanku pullhim pisiyamunqa emergencia punchawkuna kasqanrayku coronavirus hatarisqanmanta pacham Perú suyupipas chaynallataq kanja huk suyukunapipas pullhi pisiyamunqa aswanraqmi kay sasachakuyta rikuchkanchikña kay iskay waranqa iskay chunkayuq watallapi. Ñuqanchik willakuykunawan Arequipa suyukama kaqllamanta punitaq chayaykusun hinaspa kayta riqsiykusun Techo Limpio sutiwanmi wasi hatakunata llaqtayuqkuna Cerro Colorado distritupi pichaparunku chaynapim chunka iskayniyuq toneladas tukuyniraq wanukunata harkarunku uharirunku kartonkunata ñawpa pachamantaraq saqsakunata vidriokunata tukuy imata willakamusqankuman hinaqa umalliqkunam huk plantachata wasiyuqkunaman pichaq wasikunata huykunku. Willakuykunawan yachayaykusun wanuko suyukama tinkinasqa
Hampina wasipim molecular examen kunawan hatiparachinku yuyachchakunata iskay chunka iskay niyuq paya machachakunata Santa Mónica sutiwan riksisqa llaqtapi. Qhawaykusun yaki kay willakuypi hinaspa ñuqanchikpas riksiykusun imaynatacha molecular hatipaykunata hisp'irichirqaku. Asilo Santa Sofía Huánuco llaqtapim Hampina wasipi llamkaqkuna iskay chunka iskay niyuq machu payakunata prueba molecular nisqanta ruwarunku. Chaynapi unquyniyuq mana unquyniyuq kasqanta yachanankupa. Sabemos que los Yachaykuñan suqtachunka watamanta kuraqkuna astawanmi ñak'arinku COVID unquywanqa. Chayraykum paykunata astawan pruebakunata ruwashayku. Chaynallamantaqmi pusaq administrativo llamkaqkunata, hinallamantaq pichqa técnicos de enfermería llamkaqkunatapas prueba nisqanta ruwarunku. también tenemos a los Hinallatataq asilo wasipi llank'aqkuna, administrativo, técnico nisqakuna yanapawashanku. Yaqapis kinsa chunka pesqayuq runakunapiña kunan p'unchaypi prueba nisqata ruwaruyku. Kay prueba nisqanta ruwarus bankum runakunaman hampita hinallamantaq equipo de protección nisqanta huykampi. Hampiwan hampikunankupa. Ukillamantataqsi yapamanta campaña médica nisqan kanqa. Astawan machupayakuna unquymanta harkasqa amachasqa kanankupa. Chaynallamantaqsi asilo llaqtapiqa hinalla llaqta runakuna unquymanta amachakunanku. Chaynallamantaq llamkaqkunapas. Ñayaturikuna kay kamallamruna simipi willakuywan chayaykamuni pajarin ñayatupaykusun. Haki sin cama.